दीपू तो शला मिलन तेली सुमी की दुष्कर्म करची अरे भाई हिसाब रे ताकू न्याय दे नले जीवन सारा पस्तेइबू पस्तेइबू से फोपा उपदेश आउ का दो जा आइला रे उपदेश सुने अरे तू ताई प्रकृत रे बापा रे पुआई तू भौड़ी रा भाई आई देबो तो भौड़ी की तो न्याय देबो तो साला को तो फसे कुंटा रे झुलाई ता रहन मो कहबे तो बापा रा छुआ नु है तो हो चो गोटे हण बाबू चुप एकदम चुप अब पदे जदि मो स्वामी को कहबा को चेष्टा करिवो ना ताले मो भूली जीवी तमे मो सासु मानुची मो भाई तम झील को दुष्कर्म करिछि हेले यार प्रमाण कोन अछि के देखिछि ए सब ए पृथ्वी देखिछि ए माटी देखिछि ए गछलता समस्त देखिछि हां बंद करो तमर से वाद विवाद अरे निजे अंध बोली समस्त को अंध बोली भाबुछ तमर से चरित्रहीन भौणी रो कहा सहित गोटे पाप संपर्क गोटे चरित्रहीन कलंकित भौणी पाई मो भाई को बदनाम करने को चेष्टा करनी ए बहु तुमको हाथ जोड़ी बहु अरे जदि आमको किसी साहाय्य न कर पारुछ ताले तमे तम बाटे चली जाओ कहूँ अरे मो भौणी कौन ए अंध कसी भल भाव जानी ठीक अच्छे चली जाओ तुम चले जीवी ना वो भी देखिए तुम्हें तुम भौणी की केमिति न्याय दीपक मो कथा कि सुन भाई कथाटा सत हो कि मिछ घटना जदि घटी जाइछि ताको दुर्घटना भाई भूली जाओ अरे शिवा भाई यदि सुमी के बाहा को मना करुच्ची ताले आमर गोटे भल कैंडिडेट देखो आम ता सहित बाहागर करदेवा और से बाहागर रे जेते टंका खर्च हम मु सब लेबी तो दत्ता पड़िया सत्ती थाऊ भौड़ी विषय के मुंडा करा दरकार नहीं मो छे कथा मु निजे चिंता कर और के चिंता करा दरकार नहीं दीपक एमान सहित कथा ही जमा समय नष्ट करनी कार्य लोक ऊपर से टंका फिंग आ चलो धरा टंका शुणी जा दीपू कला बेले ये बुढ़ा बापर पदे कथा शुणी जा अरे जो दिन ये अंध काशी मो घर जन्म होता से दिन तो माँ बहुत कांदिला कहला प्रथम पुओटा आमर अंध होगला आते पाइबा पाई से 12 प्रस्तुतर ओषा कला जो दिन तू ए घर जन्म नेलु हम घरे सुखर हाट बसिला अरे तू तू हम भाया बाप माँ को बोली अरे तू तू गोटे पुआ नुहरे तू गोटे कुलांगार तो भाया पुआ आमर दरकार नहीं ना दरकार नहीं आमर तू तू आउचु गोटे चार 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 अरे बापा ही मत चार कहबो तोरा तो बड़ा साहस अरे तो बापा हमर हाथ उठा देलो तोर तो हाथ ता भांग के लागी तो मरो नहीं गलानी मरे गलनी तो मो आके पता ए मोहरे लगाम दियो कहछ तनले मो स्वामी को जदि पदे भी कहछ हातरे मारिथिली दरकार पड़िला तुमको मु जोतार ए दीपू दीपुरे भाई आहरी भाई अरे तुम शांत हवा पर्यंत स्त्री स्वामी मिशिबार अरे से
ଜାଣନ୍ତୁ ବୁଝନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ କରି ମଣିଷ କଲେ ଏମିତି ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଏମିତି ବାପା ମା ମାଡ଼ ଖାଇବା ଦରକାର। ଏ ଦୀପୁରେ ଆରେ ଆମ ବାପା ତାଙ୍କ ଧୂଳି ଧୂସର ଦିହରେ ଜୀବନରେ ଥରେ ସାବୁନ ମାରି ନାହାନ୍ତି। ବସ୍ତା ବହି ବହି ତାଙ୍କ ପିଠିଟା ଭେଣ୍ଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ପିଠିକୁ ତାଙ୍କ କାନିରେ ପୋଛିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ପିଠିରେ ଦେଖିଥିବା ଘାକୁ ଦେଖି ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦେରେ। ବାପା ତାକୁ ବୁଝାନ୍ତି ଏ ଦେବ କି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ ବାପା ମାନଙ୍କ ପିଠି ଏମିତି ବିଣ୍ଡି ପଡ଼ିଯିବା ଦରକାର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ ବାପା ମା ମାନଙ୍କର ଚମଡ଼ା ଧୁଡ଼ଧୁଡ଼ା ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଆରେ ଦୀପୁ ଆଜି ସେଇ ପିଠି ଉପରେ ତୁ ହାତ ଲଗେଇ ଦେଲୁ। ଆରେ କେମିତି ତୁ ଏମିତି ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହେଇଗଲୁ ରେ ଭାଇ? ଆରେ ମୁଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର, ମୋର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଅଛି। ଏ ଦୀପୁ ଏ ଦୁନିଆ ହଉଛି ଗୋଟେ ପାପ ସମ୍ପର୍କର ମଣିଷ। ବାପା ମାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ତମକୁ ହାକିମ କରିଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ତମ ପାଖରେ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ହେଇଯାଆନ୍ତି ରେ। ନ୍ୟାୟ ବି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ହେଇଯାଏ। ନା ସେମାନେ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ପାରନ୍ତି ନା ତାକୁ ସାଇତି ରଖନ୍ତି। ବାପା କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି ପୁଅ ମୋର ଡାକ୍ତର ହବ। କ୍ଷୀରି ପଲଉରେ ଘର ଭାସିବ। ମୁଁ କ୍ଷୀରି ପଲଉ ଖାଇବି। କେମିତି ମୁଁ କ୍ଷୀରି ପଲଉ ଖାଇବି ଯେ ଆଉ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ବି ମୁଁ ଆଶା କରିବିନି। ପଥ ପଚାରି ପିତା ଘର ଯିବ। ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ମଙ୍ଗଳ କରିବ। ଏ ଦେବୁ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ରେ ଦେବୁ, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଶୁଣ, ତମ ଭଳି ବାପା ଭଳିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ଭୁଲ। ଆରେ ମହା ଭୁଲ। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ପ୍ରଧାନ ହେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏ ଡାକ୍ତର ବାବୁ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିବା ସେ ବୁଢ଼ା ବର ଗଛଟାକୁ ଦେଖିଛ? ବାଟ ଏଇଟା ସେଇ ରାସ୍ତା ବାଟରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ବର ଗଛର ଶୀତଳ ଛାଇରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼େ। ବୈଶାଖ ଯାଇ ବସନ୍ତ ଆସେ। ବିଚରା ବୁଢ଼ା ଗଛଟା ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଇଦିଏ। ହେଲେ ସେ ବେଇମାନ ବାଟୋଇଟା ମଳୟ ପବନର ସରସର ବାସ୍ତା ଭିତରେ ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ସେ ବରଗଛଟାକୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁହାଇ ଚାଲିଯାଏ। ଏ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ତମ ଭଳି ପୁଅକୁ ଇଏ ଅନ୍ଧ କାଶୀ ପ୍ରଣାମ।